Good afternoon, welcome at Field number 2. We are looking at the Best Masters and the MCC SiXERS playing with the MCC SiXERS batting first. We saw the warm up before the match. Both these teams are very excited to come and play, very motivated to do their best, and we can expect something special here today. We're just waiting for the overlay of the scoreboard coming here below the match. Just give it a second or two, or 5 or 6 or 7, whatever. Usually it just pops up after the second ball, but so far today it's been working well, and yeah, it all depends on what's happening on the pitch. The umpire today will be Joppie du Plessis. And the matches playing, or the teams playing, from the Best Masters, we've got Marco van Jaarsveld, Jacques Jacobs, Martinez van der Westhuizen, Wouter Bester, Pieter ter Blanche, Arthur Creer, Rudy Fourie, and Daryl Knudsen. On the side of MCC SiXERS, we've got Jason Mangali, Quentin Sampson. Let me just get my pen out of the way. There we go. Jason Mangali, Quentin Sampson, Tamin Alan, Jason Jansen, Mabashir Akram, Keenan Geweld, Alejandro de Koker, and Salman Ahmed. I'm pretty sure this is going to be a special match, a Division 2 match. That overlay should pop up soon, as everything else is working correctly. It's working well, just going to move in a little bit closer. You can see a little bit better what's going on. There you go, it looks actually brilliant at the moment. I think we're going to leave it on that distance over there. Moving in a little bit closer, we might lose some picture quality. That's one thing we don't want to do. Looks pretty good there. We've got, as we said, we announced the teams earlier. It's pretty cold here in Bloemfontein the entire day, although it's afternoon. The wind is freezing, and we can see, you'll see it on the players as well, some of them shaking their hands and everything and struggling to get loose. On the team of the Best Masters, we've got Marco van Jaarsveld, Jacques Jacobs, Martinez van der Westhuizen, Wouter Bester, Pieter ter Blanche, Arthur Creer, Rudy Fourie, and Daryl Knudsen. On the side of MCC SiXERS, we've got Jason Mangali. Not exactly if I'm pronouncing correctly, I hope so. I hope he's not mad. Quentin Sampson, Tamin Alan, Jason Jansen, Mabashir Akram, Keenan Geweld, Alejandro de Koker, and Salman Ahmed. This entire match is being sponsored by Best Masters. Best Masters team captain, or Best Butchery. So Best Butchery is paying for the entire live stream for both teams. Oh, that's a big shot. Is that going to be a 6? That is a 6. You wouldn't have been able to see it. That ball is gone. Umpire Joppie showed it is a 6. Maybe he can see it from there, but yeah, we will need binoculars to go and find it. But that was a beautiful shot by Akram, stamping down his authority in this match earlier on in the second innings. And you will see that the light is coming through all of a sudden, and that is mostly or largely due to one of the clouds moving away from the direction of the sun.
allowing some sunlight to come through and warming up a little bit of the airspace over here. It's voted best at bowling. He's had a match earlier on this morning. He was concerned about the speed of his bowling. So end of the previous match, we started following the ball with a phone. Um, the idea was to get more action onto the footage. The problem is phone might lose some picture quality due to it changing its focus the whole time. But on the other hand, that might help a little as well. So during this match, afterwards, you are welcome to come and comment on whether I should keep on moving along with the ball, whether it's something that you would like to see. If it only deteriorates the footage too much, then I will stop it. But please let me know. We'll try to keep all the action on the footage, like that over there, just slightly changing it, and depending on where the ball is going. But the idea is to try and get some of the catches. That also happens what we normally don't see from stationary footage towards the pitch. Also, since this is only the one camera shot where we will be changing everything, there is a chance of the footage making you nauseous if it's too shaky and everything. But we're going to try and limit that. Something else, yeah, just please let us know. Mostly the people watching this is on the WhatsApp group. Let us know, or let me know. I'm Jurgen Smith doing the live streaming, and oh, there's I didn't move. I had to move anyway with that. The Quirkers, yeah, middle stump dancing there on the pitch with the ball rolling away. And Akram staying behind. That's a beautiful start to a match. 20 for the loss of one wicket in 2 overs gone, and the projected score of 182. They're on target to put up a very big score here. And as we expected, this is going to be an exciting match. Now Jason Jansen being on strike with Daryl Knudsen bowling. Look at that beautiful piece of fielding over there. You will see that all the players of the Best of Masters have got these white tops. We've seen it Friday at the award ceremony, which was held at CPI offices here in Bloemfontein. Oh, that's a big shot. It's high up in the air. Is it going to be caught? No, that is going to be a 6. Exactly how Akram would have wanted to open or start batting. And we can hear from the teammates here on the side, they are calling him Muba. Obviously short for Mubashir. To the right, you will see wicketkeeper is Arthur Creer.
And that ball is going over there. That looks like that's going to be a boundary. And as we expected, with MCC SiXERS coming to play, they're going to put up a lot of big shots. They've got some exciting players on their team. Guys that love the cricket. You can see that projected score jumped up to 221. If they can keep that up, it's going to be difficult for the best of masters to match that kind of enthusiasm or batting enthusiasm. I can see that the beautiful focus that we had earlier on the pitch went out slightly. So I think we'll stop moving along with the ball only if it looks like a catcher. If the ball goes high into the air, we'll move it to the possible catcher. But for now, I myself isn't happy with what it has done to the picture quality now. There you go. It's a bit better. I'd like to keep it that way. So the MCC SiXERS are well above 10 runs per over. So that is more than two run rate, 2 runs per ball run rate, or 10 runs per over run rate. Which is not too bad. And this ball is running towards us. SiXERS quickly running 2 runs, just not to get behind on the target run rate, keeping that above 200 score alive. Ball is up in the air. Is he going to be caught? No, he's falling in no man's land. No possibility of it being caught. And the problem with these tops of best and masters is on their backs. We aren't able to see who it is, especially if they keep their hoodies up. Bit difficult to recognize players, but understandably it's very cold here today, and to stop ear infection from troubling them, probably a good thing to keep the wind out and keep those ears closed, making the hoodie the perfect accessory for this type of weather and type of cricket.
4 overs now gone. MCC 6 is still above 10 runs per over. Which means over 200 runs if they keep it up like this. You'll see the projected score is 210. Well, simple primary school mathematics. 20 times 10, 200. So yeah, that's all the math you need. Coming into ball now is Martinez van der Westhuizen. Let's see if he can put a dent on this scoring run rate, the run rate of the SiXERS. Looks like Joppie is not happy with something over there, calling Martinez back. And that's a wide. Martinez played in match today, so he is warmed up. And we can see that SiXERS aren't afraid to double step the bowler and go for those boundaries. Will that be stopped? It's racing to the boundary. Yes, it stopped like 5 meters in front of the boundary. But still, the SiXERS were able to run 2 runs from it. And that ball is nicked down the leg side. So the run out looks like not. Arthur just hit the bails, or knocked off the bails, but Akram is home, perfectly safe. Martinez approaching. That ball is being played along the ground. Straight to, looks like Peter on the outfield. And it looks like Martinez had put a dent on the run rate of SiXERS here a little. They started the over with 42 runs, if I'm correct, and he scored 7 runs in the over, meaning 3 less than what they've done up to now. A little bit, actually a bit more than 3 less, because I had was stood on 42. Now it's really taking over the bowling. It looked like an attempt for a 6 by Akram, but halfway through the shot, he looks like he decided against it. And that is a pull shot. Looks like that is going to be a 4. Yes, definite 4 for Akram.
he's not going to hit his boundary now, he's going to do it in 1 or 2 deliveries later. Beautiful cricket here by SiXERS. Wish we could have seen this a lot more. They are always playing exciting cricket. A lot of boundaries coming through from them. They are very motivated for the sport. Just a pity they don't need live streamings that often, and that is mostly probably due to the sponsor. Not exactly sure who their sponsor is, but yeah, they are looking for sponsors, hoping to get more of them, helping them out. And that looks like as high up in there. Is it going to be caught? No, it was dropped. Camera was there a little bit late, but you haven't missed anything. He dropped the ball. And the pitch is out of focus again. That's better. Actually, that's perfect. With what we have, I think that's nearly the best we are going to get. We can see that that projected score has come down again. Now 193, with the Sixers standing on 58 runs after 6 overs. So, which means they didn't do too bad in this over. Trying to keep to that 10 runs per over target. If they succeed in it, they stand a pretty good chance of putting up a very challenging target run rate or target score to chase in the second innings. Then it all depends on how well they field. Because right now they are showing that they can bat beautifully or very efficiently. But then again, Akram is approaching his half century. Only 5 more runs to go. Then we get a fresh batsman on the pitch. Let's see who that will be. As rising to the ground is being picked up on the midfield. Looks like Wouter that returned the ball. Yes, it's Wouter. Looks like a slight disagreement there in the midfield between the next batsman that has to come in, standing now in a position of a square leg umpire. Another shot being played down to third man. Six is playing exciting cricket here now. We can only hope to see what is coming up next from them, what they will be delivering next. Because we are seeing a lot of boundaries coming through. And they still have some cannon sitting on the bench. Only losing 1 wicket.
And that's a wide. Akram creeping closer to his half century. Going to show you he will be wanting to go into his 50 with a boundary. So he's in striking distance of doing that now. If he scores either a 4 or a 6, he'll be declaring with a 50. You can see double step there. That was the intention. Something he decided actually before the ball was even bowled. And that was it over, and now somebody new coming into bowl. And now it will be Jason on strike. Slices, that looks like it's going to be 4. Yeah, that was a 4. It couldn't be stopped on the boundary. Playing it straight to point. And that's 4 more runs for Jason being added to his tally. 3 more overs until we switch over to Afrikaans for Afrikaans commentary. And we can see that a brilliant run rate from the beginning is coming down slightly. Projected score now 186. But at the same time, we know that SiXERS can most definitely lift up the game once it's needed. Because this is what they are doing right now, is basically not really taking it easy, but still playing it safe and just stabilizing the stream of runs coming in with doubles and singles and the odd 4. But if you're going to go to full tosses like that, Akram will be punishing you. He's looking for that boundary, because now being on 48, any boundary will be taking him into his half century. Really being congratulated by the wicketkeeper for a beautiful ball. And that was over for Rudy Fourie. And once again, we saw the SiXERS run rate coming down ever so slightly. Will they be able to lift it once again here from the 15th over? That we'll have to wait and see. Once the risk of losing wickets is not that much of a problem anymore. Jansen, let's see what he does. That is played straight. That looks like a 4. Yes, that is a 4. Brilliant. Yopi, the umpire, confirms it. And it's Martinez bowling.
Seems like the batsmen prefer his bowling. It's worked better into their plans. Something the best of Masters might be changing soon. Janssen looking for that extra run. Scouting for that slight misfield to capitalize on it. And will that be a forward? No, it will be stopped before. No, that's a misfield. Janssen adding up another 4 to his tally. And it seems like the Sixers are coming back on track from Martinez's bowling with 10 runs per over. It's not going to be totally there after this over, depending what's happening in the next 2 balls, but they are getting there. They'll probably run 2 runs from this. No, just a single. And it's Akram on strike. He'll probably be looking for that 50 or that century boundary now. Looks like it's hard enough, but it's straight to the fielder who misfielded it, and he gets his 4 and his half century, declaring it. Look how happy he is. He's thankful. Not exactly sure what happened now. Looks like the umpire wasn't happy with something. Yoppie being a very experienced umpire as well. That ball is up into the air. Is he going to be caught? No. We are sorry that we didn't move the camera to over there where the fielder missed it, but as you can hear, he didn't catch it, so he didn't miss much. But Akram did make his 50, declaring by hook or by crook. Eventually completed. It's only a matter of time. And joining Jason now is Salman Ahmed. Another a guy who only knows one way to hit the ball, and that is over the boundary with 6s. And yes, some more exciting cricket coming up now. Coming up to bowl now is Jock Jacobs. Let's see if he can change the pace of this onslaught of the Sixers, scoring runs left, right, and centre. Just a single for Janssen, putting Ahmed on strike, allowing him to get off the mark. Let's see how he stamped down his domination over here. Just playing those balls straight.
hoping for a misfield on the boundary. There were a few so far. Just wondering whether the SiXERS will return the favour in the second innings. Most of balls now being played down to square leg or point. Dat was net en ons laat oor na Afrikaans toe. Ja, dit is nou die 10de balbeurt verstreke. En dit is Jason Jansen en Salman Ahmed wat nou aan die beurt is, wat hierdie SiXERS totaal lig en ja, hulle maak net moeilikheid hierso vir die beste masters. Hulle is op pad om 'n baie groot telling op te sit. Hulle het hard begin, of baie lopies aangeteken in die begin. Klomp grenshoue geslaan, 6e, 4de, dit wat jy wil hê, al die kere, hulle het dit. Hulle het, staan nou op 102, of die vooruitskatting is 182, maar ons weet ook, daar is soos 'n moontlike vangskoot. Hy is gevang, en dis 'n belangrike loopie wat hulle nou sopas verloor het, maar hulle het nog genoeg skietgoed in hulle kamp. Jansen is gevang, so op die grens. Net weer fokus reg kry dan. Voel as die wind so klein bietjie gaan lê nou, wat beteken dit gaan duidelik begin warmer word. Die sonnetjie is lekker warm, maar die wind is ysig. Marco van Jaarsveld gaan so 'n bietjie bal. Een van die jong manne wat baie goed doen met cricket. Baie naby 'n bal getip. Is hy uit? Arthur by die paadjie gooi, maar dit hang nou alles af of geweld uit sy kampie uit was. Hulle roep, lyk my net ys uit. Net so 'n vinnige paadjie gou geneem. Dit gaan die prentjie vir die SiXERS so bietjie verander. Ons so vinnig nog 'n paadjie verloor het, en dit beteken Ahmed is nou alleen by die kampie, geweld wat uit is vir die eentjie. Wil nie ons fokus verloor nie, maar daar stap hy. Hy het dit nie verwag nie. Arthur Creer het net vinnig uitgewoonte uit die bal gevang en na die paadjies toe gegooi, en kleingeld was, of ag jammer, kleingeld. Geweld was uit sy kampie uit gewees, en dan verloor hy sy paadjie. Maar Stamina Lam wat nou saam met Salman Ahmed gaan speel, of gaan kolf, beteken die gevaar is glad nie verby vir die Masters nie, vir beste Masters nie. Ons op baie skietgoed hier so in die kamp van die SiXERS wat nog die lewe bitter moeilik kan maak vir hulle. Hulle speel briljant sover, as mens kyk, hulle is 50% deur hulle beurt om te kolf, en hulle het meer as 50% van hulle lopies nog, wat nog op die bankie sit, op hande. En daar rol nog 'n 4.
As hy, dit is weer skerp beeld vir nou. Marco wat lekker spoed op die bal kry, sy bal. Dit is maar net 'n vraag, is dit nou iets wat die SiXERS van hou? Maar soos ek gehoor het Vrydag aand by die prysuitdeling, dat mannetjie hulle opponente so goed, van hulle verkies, of meeste van hulle verkies 'n vinniger bal, om mee lopies te slaan, terwyl ander meer verkies 'n stadiger bal, en natuurlik gaan hulle mos nou nie bal wat die kolwer wil hê nie. Lekker op die enkels vandag met gebal. En ek is so idee, dit is een van die planne van Arthur wat daar om so te bal. Hy weet presies hoe om vir Ahmed te bal, waar sy swakpunte lê. Wil dit nie heeltemal die uitklap nie, maar as ek reg is, het hy iets gepraat van paar balle op sy enkels, en dan bal jy vir my wibbal, en daai bal gaan dan direk in die lug en op, vir 'n vangskoot. So kom ons kyk of dit vandag werk. Natuurlik is dit ook iets wat Ahmed self sal weet, waar hy swakpunt is. Hy weet die mense gaan hom op dit wil uitbuit, so hy kan heel waarskynlik daaraan gewerk het. Hier is 'n bal wat nog weer gaan vir 'n 4, pragtige 4 deur Ahmed. Hy gaan nie vir hom laat intimideer nie. En ons sien daardie teikentelling bly hier rondom die 180 rondhang. As hy self nou tuis gemaak het daar op die 180 telling. En dan bal Jacobs nog gewaaid vir wyd. En weer eisige wind wat hier deurtrek oor die veld. Iets wat die spelers glad nie gaan waardeer daar in die middenveld nie. Wat so op die vlakte staan. Is maar net 'n ander soort tipe koue wat hier in Bloemfontein is. As hy eers in jou bene ingeklim en dan gaan jy nie weer warm word sommer nie. Natuurlik die enigste manier hoe jy 'n man dan gaan warm word, warm bad, warm stort, in die bed klim of agter jou vrou se boutjies inklim. En daar gaan lê die wind weer 'n klein bietjie. En mens voel sommer duidelik hoe dit begin warmer word sodra die wind net so 'n bietjie ophou waai. Jo, en 'n vinnige bal deur Marco. Dalk 'n goeie taktiek hierdie wat tussen Marco en Jacques wat wel een vinnig, een stadig. Net om die ritme so 'n bietjie af te wissel en dit so 'n bietjie moeiliker maak vir die kolwers. Probleem is net as ons kan sien dat Arthur staan so 'n bietjie terug van die paaltjies af, omdat Marco so vinnig bal. So, want as hy die bal misvang, dan is hy bal op spoed om 'n 4 te gaan kry net hier agter hom.
En hier is nog 'n veldwerker. Lyk soos Darryl Knudsen wat hier so naby ons staan. As Arthur hom misvang, dan kan hy nog ook keer. Daai bal is op in die lug. Gaan nie gevang word? Nee. Hy val. Nee, hy is 'n 4. Daai bal was hoog in die lug. Hy is 'n bietjie vir net so omgedraai by 'n satelliet en of hom gaan knip hoog toe kom hy weer af onder toe. So 20 meter voor die grens geval en oorgerol vir 'n 4. Nog 'n bal wat hoog deur die lug trek. Hierdie lyk asof hy 4 is. Weer eens net voor die grens gehop. Rol daar in die pad in. En dis Ahmed wat nou oopmaak. Iets wat ons voorspel het. Hy het nou heel waarskynlik sy oog op die bal gekry, so dinge gaan nou lekker raak. So dit gaan heel waarskynlik beteken ons gaan nou die kamera begin rondswaai na waar daar moontlike vangskote gaan wees. Maar ons kan ook sien daar waar Jack Jacobs nou bal, hy is die man wat nie stadiger aflewerings moet bring. Ons kan dit alles lees aan die plek waar Arthur Kreer staan, die pelkiewagter. Kyk, hy staan by die paaltjies nou. En baie duidelik is Ahmed baie meer gemaklik met die vinniger aflewerings met balwerk van manne soos Marco van Jaarsveld. En hy tip net die bal agter toe, net verby Arthur. Maar is nou alarm. Hy los hy die bal, 'n vinnige steelloopie deur die SiXERS. Wel dit tel. Hoekom dan nou nie? Lyk asof die umpire Joppie daar so sê dit is 'n nou bal gewees. Nog 'n bal wat hoog in die lug is, gaan nie gevang word. Ja, hy's net oor die kop van die veldwerker. Dis 'n 6. Hy skop die grond in die lug en op uit frustrasie. Wel meneer, jy het net soveel lengte in jou kant. Jy gaan ook net so hoog kan spring. Lyk my net sy vingers by hom bygekry dat dit nie 'n 6 is nie, maar dit is nog steeds 'n 4. Kan dalk verduidelik hoekom hy so gefrustreerd is. Mens leer maar in die lewe, daar's sekere dinge wat jy iets aan kan doen, ander kere glad nie. Die goed wat jy niks aan kan doen nie, help jy om kwaad te raak albei. Baie keer is dit net sodat jy iets anders leer in die lewe. Slegte dinge gebeur wat jy buite jou beheer is. Altyd gewoonlik 'n ander doel daar agter.
self gesien op die vakansie wat ons was, nice na toe. Mense gehad wat baie geraas het, en ja, hulle was so 'n bietjie onbedagsaam geweest, maar ons het nie regtig verskriklike risie met hulle gehad nie, maar dit het gemaak dat ons mag op 'n ander plek gaan braai het, en dit het dit moontlik gemaak dat ons ander mense leer ken het by 'n kamparea. Mense wat ons het in Nysna gebly, daai mense wat daar gekamp het, het van wildernis afgekom, baie interessante mense geleer ken, daar is selfs ook uitlanders vanaf Duitsland, wat hotelwees is wat. Ek persoonlik kan nie dink hoe iemand sal wil hotelwees is wat nie, self 'n klompie jare in die restaurantbedryf gewerk, of ontspanningsbedryf, kelner, gewaiter, kassier en kroegman vir 'n klompie jare. En verwyder dit niks nie, dit was vir my baie lekker, baie interessante mense ontmoet, dit is 'n lekker lewenstyl. Water staan terug, so dit kan net een ding beteken, vinniger balle, en dit is Wouter wat bal. So ja, klompie jare gewerk in 'n restaurant, en as gevolg van dit kan ek nie sien hoe dit kan lekker wees om in 'n hotel te werk nie. Ek self is baie lief vir kos maak, maar vir vriende en familie nie. Onderdruk vir 'n klomp mense nie, want dan sit jy nie in jou passie in die werke nie, maar dan moet jy net produksie lewer, daar is niks kunstig daar nie. Ja, dit is lekker om jou kreatiwiteit, vir my persoonlik is dit lekker om jou kreatiwiteit uit te lewe, en byvoorbeeld as 'n kok, om nuwe disse uit te dink, en 'n smile op ander mense se gesig te sit. Baie goeie kommunikasie daarso by die SiXERS. Net so op 'n oomblik 'n bietjie gehuiwer, moet hulle hardloop of moet hulle nie? Alwel, dis veilig deur. Vinnig genoeg besluit en gekommunikeer, luister, kom ons doen dit. Ja, maar sodra jy moet kos maak onder druk om produksie te lewer, ja, dan kry jy nie meer regtig soveel kans om jou kreatiwiteit uit te lewe nie. En dit is waar dinge nou nie meer vir my lekker is nie. Maar afgesien, genoeg vir my. Kom ons kom terug na die cricket. Kom ons kyk hoe gaan Wouter hierdie wedstryd pak. En dit is 'n wye bal daai. Hy gaan nie baie gelukkig met homself wees nie, maar ons kan sien dat daardie teikentelling het nog baie afgekom weer. Hy is nou 175. Hy is nie meer 180 nie. Ons het 15 balbeurte wat verstreke is. 'n Moontlikheid dat van nou af nog skietgoed weer gaan gebeur, of meer vuurwerke. In die laaste 5 lopies is 25 balle wat oorbly in hierdie eerste beurt. Nog 5 paaltjies wat nog staande is. So ja nee, die manne kan nog die bal looi hierso. Ahmed wat nog 'n entjie het voordat hy by sy 50 talker uitkom. Kom ons kyk wat maak hy. Wolke wat nou begin opdaag hierso, is 'n lekker donker koue wolke wat opdaag. Weer wat nou weer eens net weer so 'n tikkie kouer raak. Soos die wolke weer voor die son in beweeg. Daai bal is hoog in die lug op, hy knip oog vir 'n satelliet. Gaan hy vang word? Nee, hy word nie gevang nie. Hy rol weg vir 'n 4. Ahmed is baie gelukkig, hy is veilig.
kan nie sê dat die son hulle oë was nie, want hy is agter hulle en agter 'n wolk. So nog 'n bal weer, gaan hierdie gestuit word, ja. So 10 meter voor die grens wat hy gestop word. Is nie deur vir 'n vuur nie. Maar het mag dalk nou in daardie area kom waar die mense ook sê hulle sukkel om die bal raak te sien. En hierdie bal is verby Arthur, hierdie een hardloop deur vir 'n vuur. Dit is die probleem wat jy kry as jy 'n vinnige bowler het. As die palkiewagter op die vang en die veldwerker wat net te ver staan om te gaan keer, dan is dit definitief 'n vuur. En ek kan jou seker wees dat Ahmed sê daarso vir Marco, luister, dankie vir die vuur my maat. Kom ons maak weer so. Ja, nog net 4 balbeurte oor in hierdie beurt. 20 balle. Hoe gaan die SiXERS daarmee eindig? Of met dit afrond? Huidige telling 142 vir die verlies van 3 paadjies. Teikentelling 178. En dit is Wouter Beste wat kom bal, Arthur wat eentjie terug staan, so dit is vinniger balle. Weet natuurlik Arthur het sy manier hoe hy van Ahmed ontslae wil raak. Hy weet hoe om te bal vir hom, laat hy opslaan vir vangskote. Ons het vangskote gesien deurkom. Natuurlik, mens sal graag wil hê jou veldwerkers moet wel die bal raak vang. Nog 'n bal wat in die lug op is. Gaan hy gevang word? Nee. Ai. Weer die fokus kry. Daar hy. So die foon hy sukkel nie beskik aan spring hy in aksie in. Nog 'n bal wat in die lug was, maar hierdie een is ver weg van enige veldwerker en dit is 'n vuur. Ahmed wat nou vinnig na sy 50 toe wil aanbeweeg. Ietsie warms geaantrek. Staan op 46 lopies, nog net 4 voor sy 50-tal behaal. En dit is van slegs 22 balle. Wouter. En die bal is net oor dalk die boonste kant van sy golf gekry. Bal is nie 'n vuur nie. Hy is verby Arthur Creer, maar die veldwerker het omgekeer, Rudy. Is net betyds hier gewees. Baie mooi stukkie individuele veldwerk hier op die punt gewees. Waar die bal net betyds gekeer het, die bal teruggeslaan het, oor die lyn gerol het, terug opgestaan, teruggeloop, bal gekry en teruggegooi vir die palkiewagter. Ahmed wat nou op 49 loopie staan, hy is nou nie aan die golfkant nie. Maar hierdie gaan heel waarskynlik net 'n enkel loopie wees om vir Ahmed kans te gee om te verklaar.
my laaste loopie aan te teken. En soos ons hom ken, hy sal graag dit met 'n grenshou wil doen. Natuurlik 'n 6 sal nou perfek wees vir hom. En daai teikentelling is weer terug op 180. Ek sien daai teikentelling het nou maar gaan koffie maak daar op 180. Gaan sit, beskuit uitgehaal. En besluit hy gaan nou maar daar sit en kuier. Nog 15 balle oor hier in die eerste beurt. Karel Knoesen wat nou gaan bal. Duidelik ook 'n vinnige baller, so jy kan sien Alfred slaan ver terug. Okay, ons hoor hier so opdragte van die kant af. Daar sal men hoef nie iets verskriklik aan te vang nie. Dit kan maar net retire. So heel waarskynlik is sy kans nou dat hy nou gaan vir 'n 6 is redelik min, tensy die bal nou regtig lekker wip vir hom. Ja, hy swaai nog steeds lekker na die bal. Luister net gou wat is sy opdragte. Word vir hom gesê dit sê vir hom hy moet nog net een aanteken om te verklaar. En hulle sê die manne wat nog hier oor is, hulle het nog op die bankie nog mense wat kan gaan swaai. Daar is die bal wat oor sy kop hap en saam in hardloop in sy retirement in. Hy verklaar op die kop 50 lopies vanaf 25 balle, wat 'n baie mooi beurt was. Vir alles mens in berekening hou dat dit het 'n bietjie stadig begin, maar toe tel hy vinnig spoed op. Jason en Tamin nou daar so op die golfblad. Job het iets te sê daar vir hulle. Nie 100% seker wat die probleem is nie, maar ons sal seker binnekort uitvind of sien. Nou maar seker maar ons eie gevolgtrekking trek hierso. Aangesien ons nou nie ore daar so bo op die golfblad het nie. Ons het 13 balle oor in hierdie eerste beurt. Gaan hy 180 haal. En dan natuurlik die ander opwinding in die tweede beurt gaan wees, gaan die beste masters daai 180 kan haal. Hoe gaan hulle dit doen? Hoe gaan die SiXERS wat nou so briljant gekolf het, hoe gaan hulle veldwerk daarmee probeer vergelyk? Opdragte hier van die kant is dat die kolwers, hulle moet druk vir lopies. Hardloop. Wel, al twee is vars op die golfblad, so okay, dan mense so 'n bietjie langer, maar hulle moet maar druk en daai
kanse vat om soveel as moontlik lopies te kry. Hulle het nog wat op die bank sit, so dit maak die saak nie. Dit is seker die beste boodskap wat 'n kolwer kan kry vir 'n span. Luister, gaan geniet jouself, slaan na alles wat beweeg. Hardloop as jy kan. Teken net lopies aan. As jy 'n pakkie verloor, is nie einde van die wêreld nie, ons het nog. As hy nog 10 balle oor, telling nou op 158, teken om daai 180 te gaan haal, moet hulle nou 22 lopies aanteken van 10 balle, baie moontlik vir hulle. Nou gaan dit lekker wees om te sien, hoe kom die Western Masters terug? Om daar die, daai challenge aan te vat. Wouter wat kom bal. Bal is op in die lug. Dis 'n vangskoot. Net vir ons. Wat Rudy hom misvang. Dit is jammer. Maar ek kan verseker wees dat hierdie manne is nou so bietjie gerattel. Maar elke vangskoot wat misgevang word, maak die SiXERS net meer gerus dat hulle maar groot houe kan slaan in die lug en op, en die kans dat hy gevang gaan word is lyk asof dit maar redelik min gaan wees. Sê nie die Western Masters kan nie goed vang nie, dis net die bewyse is nou daar tot dusver dat jy gaan gevang word, maar jy gaan baie kanse ook kry. Daai bal is op in die lug. Kyk, daar sy aanwys by Western Masters. Ja, ons kan balle vang. En dan is dit 'n dubbelspel, 2 paadjies wat val. Kan jy dit oorvertel? Vinnige 2 paadjies van die SiXERS wat geval het. Vangskoot en toe uithardloop. Ons gehoor die SiXERS het gesê vir manne daar op die kolfplat, moenie worry nie, ons het nog so 2 paadjies hier, of 2 manne wat op die bankie sit. Wel, hulle moet maar inkom. Briljante stukkie spel daar so die beste Masters. Ook net weer 'n boodskap gestuur, luister. Ons kan balle vang. Toets ons asseblief. Gaan dalk nou nie elke bal vang nie, maar probeer ons, try ons. Bring it on. Wanneer lyk my Jason was toe lyk my nou nie uitgehardloop nie. Want hy word nie afgehaal nie. Ja, hy was uit, daar sy. Telling is nou reg. Akram en Samson wat nou op die kolfplat is, en dan natuurlik ook dan nou Ahmed wat ook nog op die bankie is, wat sy 50-tal gehad het. En die bal is op never say never, né? Bring hulle vinnig daai 180 al af.
hoe snoei hulle daardie kanse vir daai 180. Dit is glad nie verby nie. Is nog sterk op pad soontoe. Dit is maar net 20 lopies van nou af. Met 7 balle wat oor is. Natuurlik gaan dit opgedateer word na hierdie stukkie spel nou. Ja, beteken hulle moet 18 lopies van 6 balle aanteken. En nie onmoontlik. Is om daar 180 tal te maak. As dit ooit die plan was. Nog 'n harde bal wat grens toe geslaan word deur Samson. Samson wat natuurlik ook sy spel lig om by die spanmaat se totale te kan uitkom. Of by hulle pylvlak te kom. Nie so bekend met die SiXERS nie, maar behalwe dat ons weet, meeste van daai manne in hulle daai span is bitter goed. En ja, sal graag hulle meer wil stream sodra hulle borge ook toelaat dat ons hulle bietjie meer stream. Die geleenthede was nog net altyd so daar vir hulle nie. Maar ons het gehoor hulle werk aan. 5 balle oor in hierdie beurt. Teikentelling 173. As 180 wil maak, soos wat die teikentelling so ver gewys het die hele wedstryd ver, dan moet hulle 16 lopies aanteken. En soos ons kyk, Arthur gooi die bal. Was die man uit sy kampie uit. Arthur het die paaltjies raak gegooi toe hy teruggooi, maar dit is 'n moontlikheid dat die kolwer uit sy kampie was. Natuurlik sit ons nou met die situasie met die umpire wat die beslissing moet gee of die man uit sy kampie was of nie, is sy eie spanmaat. Ja, hulle gaan nie nou beklei oor kleinighede nie, of stryd daaroor nie. Hulle sê van, boys, kom ons gaan met die game. Daar is in elk geval nog net 3 balle oor in hierdie beurt. Wat ook al die SiXERS daarmee maak, dit maak nie regtig saak nie. Was die man die keer uit sy kampie uit gewees. Arthur het weer die paaltjies raak gegooi. Dit lyk so. Arthur bring baie mooi sy kant hier vandag, wat die man uit hulle 1 vir 1 uithaal. Ek sien nie iemand van die veld afloop nie. So, daai beslissing is dalk heel waarskynlik nog nie finaal nie. Nee. Ons gaan aan met die wedstryd. Ons in afval nog net 2 balle oor. SiXERS 14 weg van 180 tel. Gaan hulle doen of nie? Daar so is, het lyk soos het sê, gaan hy gevang word. Nee, gaan nie eers 'n 4 wees nie. En dan staan ons nou op die posisie waar die SiXERS kan klaarmaak met 'n home run. Dit is nou as die puntebord nou wil opvang onder. Ons zoom net so 'n bietjie uit om die beeld net 'n bietjie, daar's 'n bietjie helderder te kry. Daar's sy, dan vang hy bykie by. Hy het nie sy postousties gehad vanoggend nie. Laaste bal kan dit 12 lopies wees as dit vir 'n 6 geslaan word. Ek is seker Ahmed gaan daarvoor mik. Hy is die laaste man wat staan. Hy kan dit doen.
Hy moes verklaar op 50. Hy kon nie gaan vir 6 nie, hy gaan nou daai 6 wil slaan. En hy het gegaan daarvoor, dit nie reg gekry nie, hulle het vir 'n bouncer gebal. Hy kry niks nie en die eerste beurt is verstreke. Pragtige beurt deur die MCC SiXERS hierso vandag. 166 lopies vir die verlies van 7 paaltjies. Salman Ahmed wat laaste man staande was en 'n briljante vertoning deur die hele span. Elke kolwer het sy kant gebring en 'n baie mooi ontspannings of vertoning gelewer. Nou is die vraag net, hoe gaan die beste masters terugkom en kolf na daai 166 teiken? Hulle moet natuurlik 167 aanteken. Het hulle die skiet goed om dit te doen? Ek kan 'n paar manne sien wat dit kan doen. Hulle gaan dit moet doen met manne soos Marco van Jaarsveld, Jacques Jacobs, Martinus van der Westhuizen, Wouter Bester, Pieter ter Blanche, Arthur Kreer, Rudy Fourie en Darryl Knudsen. Dit gaan nie maklik wees nie, mense. Dit kan julle van verseker wees. Maar dit gaan lekker wees om te kyk. Ons net gou 'n vinnige breek vat terwyl hierdie mense ook gou 'n breek vat en dan is ons nou terug.
And we are back here for the second innings. Now to bat is the Best Masters with MCC SiXERS fielding. Sorry, just catching my breath quickly. And this is going to be an exciting match. We had a talk with some of the umpires now during the break. Traditionally, the Marco van Jaarsveld and Jacques Jacobs opening for the Best Masters. Let's see how they are approaching this match. Oh, and that is exactly what they are not looking for. Jacques Jacobs going for a duck. That's a pity. Jacques Jacobs, middle wicket, taking a dance, doing the hokey pokey there between the two other stumps. And the SiXERS. Yeah, everything is going well for them today. They had a brilliant first innings, scoring 166 runs. Few players scoring their half centuries. Everybody doing well with the bat. Now, Best Masters has to come to the party, and they've just lost a wicket. This is going to be difficult. This is going to be an exciting match. We know that the Best Masters got a lot of character. Marco van Jaarsveld being joined by Peter ter Blanche. Got a bit of a breeze picking up here now. It's maybe troubling the players a little. Well, it's obviously very cold. Being in Bloemfontein, we are always used to the cold over here. Something we are used to work with, but today is extra cold. And normally here during the day it's a little bit warmer, but we've got this relentless wind coming from the southern side that is extremely cold, and it's never quieting down. It's consistently blowing harder, and yeah, it comes and goes in gusts and stuff. It's just a bit annoying. We are sheltered here on this side of the field. That is why we are sitting here on the varsity end of the field instead of the normal Tempe end. It's exactly because of the wind. We felt that this morning. We tested where the wind is coming from, so that we've got the windshield behind us, so it doesn't pick up on the microphone so much, and doesn't rattle the phone, because if it shakes the phone, it loses its focus, and yeah, then it's a blurry image, and something we're trying to avoid. We aren't always able to get rid of it, but we are trying to avoid it as much as possible. Now once again, one of the clouds are moving in front of the sun, causing the darker image on your screen. But that will change intermittently every now and then. As soon as Marco van Jaarsveld get his eye on the ball, things will start looking differently.
and do something like that. But that ball, it's straight to the fielder, and a bit of a misfield causes it to be a 4. Something he will be happy with or thankful for. Ahmed taking control of the bowling. Had a brilliant innings in the first half of this match. He did score his half century, was also the last man standing. Didn't lose his wicket. Scored a little bit more than 50 and not out. Only man in that team who isn't out. And looks like Masters are going for a second run. Or a second, yeah, that's okay. They got the second run. Putting Marco back on strike. And it seems like Salmon is causing Marco all sorts of trouble over there. Marco unable to hit the ball. Now it's Peter on strike. Let's see if he's got any better luck. They have to chase a pretty big target. We've been saying that the first innings is going to be challenging. We knew it's going to be challenging before the game. But looks like Marcus got the composure to steady himself and absorb that pressure. And that's a full toss, and Peter knows exactly what to do with it. You can see the fielders of the SiXERS standing here on the boundary. Obviously reading the strategy of the Bester Masters perfectly, knowing that if they want to chase that 166, they need to score boundaries, and that is where they will be standing. And they are very attentive to what's happening on the pitch. Can't help but admit it. I like the way these MCC SiXERS play. Like to see, watch them play. It's exciting. Yeah, and probably it's less predictable than what I personally am used to seeing here on Last Man Stands Cricket. But that is probably because we haven't streamed many of their matches. And hopefully they'll be one of those teams that come on board with a permanent arrangement for live streaming their matches. We've got that kind of arrangement with some of the teams. Basically, not really with the teams, but with the sponsors, where they are fine with every match being live streamed. And yeah, hopefully MCC SiXERS come on board with those, along with some other teams that we've seen playing here today and during the Free State Champs that did very well. Teams that we don't see being live streamed regularly, who are playing very exciting cricket.
Something to look forward to is that we've heard that when the winter season run is called, when it ends, we get back into the summer league again. There's a bunch of university teams that's joining the Last Man Stands Cricket um, league. So yeah, we're going to see some more exciting cricket coming up. Just to put that in perspective, what we are talking about getting the youngsters to play is that we've seen during the Free State Champs, there were teams that incorporated some of the varsity players, and they've got a different style of playing than the older guys here. Mostly because they're younger guys, they are quick between the stumps, they've got a lot of energy, and besides yeah, playing some spectacular shots, not afraid to try anything new or out of their comfort zone. And that ball is up into the air. Is it going to be caught? No, it was dropped. Really don't want to move the camera over there, otherwise we have to lose our focus on the pitch again. But and to make it even a little bit more clear, that where you've got your older guys, when they hit the ball to the boundary but it's not rolling over the fence, they might be running 2, at most 3 runs between the 2 wickets. The younger guys can do that consistently, running 3 to 4 runs with every delivery, and so it doesn't really matter if they hit a 4 or not, they still get 4 runs just running them. And because they've got more energy and they are younger and lighter and yeah, probably a lot more testosterone, they can do that consistently for longer, which is making it a lot more difficult for the older guys who cannot do that anymore. Not just because they are older, but they obviously don't have that same kind of fitness. Because let's be honest, what does a student do during the day if he isn't learning at the university? Learning at home, and they are training. What does an older guy do that has a day job? He works during the day, he trains when he can, and yeah, some of them, like me, are still studying as well as yeah, taking care of your family, being with them. Because if you are married and you are not looking at your investment, or not really basically investment of, but and we cannot really call it property, but really it's basically somebody you care for, your family. If you're not, if your wife don't see you regularly, yeah, she's going to get irritated because she married you because she wants to see you regularly at home. And yeah, if you take that away from her, yeah, she might be looking for that kind of approach from somebody else. And that ball is up in the air. But what it all boils down to is when you've got a family, you have to spend some time with your family if they are important enough to you. And I think I will probably be out of my depth here, but I'm pretty sure that the majority of all the guys has more responsibilities than a student. Responsibilities and yeah, things they have to take care of. Not only studies and their health or a girlfriend. Yeah, and also a very big difference between a girlfriend and a wife. Kind of attention you have to give to them. Not have to, but you want to. Also taking into account if you don't um, pay much attention to your family, the now what is the result of that? What's the negativity of that?
is your kids are going to grow up and don't know you that well. Um, your wife will change her attitude towards you if she's not looking for a better marriage somewhere else. So yeah, the things that go wrong with not taking care of your family is a much worse than not taking care of a girlfriend, because your girlfriend, yeah, you always get another one. Isn't too much damage, because that's not as much of a commitment as a marriage. So yeah, that changes the approach to being a young or student athlete, or a athlete with a day job and a family. And now that I probably ticked off a lot of women, I think many of, oh, that's Wicked gone, Peter de Blanche having a dancing wicket behind him, and it's Marco van Jaarsveld remaining at the stumps. They only scored, Western Masters only scored 32 runs for the loss of 2 wickets now, and that is after 5 overs. Requirement is 135 runs from 72 balls. That is even getting more difficult as the game goes on, and they're not matching that same kind of run rate that the MCC SiXERS um, performed during the first innings. And let's get back to the cricket, since the relationship area is not my area of expertise. Although I've been married for 18 years, I'm a bit older. Never been a student, although I've actually been a student all my life, just not in a university or a college, but always online studies and stuff like that through UNISA and the what everything you study online. Besides from that, let's get our focus back on the cricket. If we sum up what's happening right now, we can see that the Western Masters are falling behind. It's not going well for them, and it's largely due to the MC6s putting up an impressive performance in the first innings. They batted very well, and the Western Masters, I wouldn't say not so much, but yeah, they're not matching that same performance level. And maybe just to tick off women a little bit more, because we like getting people worked up about something in their life, is that there's a saying about it ain't over until the fat lady has sung, or until the fat lady sings. There's a lot of match still left in this match to be played, but I can hear footsteps. So if you are hearing a rattling, you see a vibration on the screen, it is a fat lady coming closer.
she'll be clearing her throat and maybe go do like Mariah Carey and eat olives to somehow it betters her throat or do something with her voice. I don't know. Never been much of a singer. But yeah, that lady is getting closer. I heard she opened the door. She's on her way. Best and Masters now standing on 42 runs for the loss of two wickets. And they require 125 runs from 76 balls. Or 67 balls. It's getting difficult, more difficult by the over. Wish we could have had the stats of showing the difference between what the best and masters have now and what the MCC SiXERS had at this stage. At home we can do that easily on the computer. Getting the graphics on here, not in our control. Yeah, just logically looking at what the MCC SiXERS had, they scored roundabout until the 12th or 13th over, they scored about 10 runs per over, which means that now at 6.4 runs, they were in the 60 something run, 60 something runs at this stage. So best and masters are already 20 something runs behind. Only difference now is that best and masters has lost 2 wickets. I think the SiXERS might have also lost 2 wickets at this stage. I'm not exactly sure, but SiXERS can, the Masters can still pick up their run rate. Where we know what have happened with the SiXERS, their run rate had dropped after the 15 runs slightly, then it came back again, and it plateaued out to the end. Now the quicker bowling. Marco van Jaarsveld still standing. And he's not hitting the boundaries either. He's getting a few, but he's not matching anything like what we've seen with Alam or Ahmed, even Akram. Oi. We will also slowly start seeing the shadows getting longer as the day is slowly coming to end. Yeah, it's almost 20 past 4 now. Sun sets at round about 5:30, I think. 5:30, 6 o'clock. Might be a little bit earlier, but it's a gradual process, and these shadows are already longish. They will only get longer, and we should see by the end of the match shadows being onto the pitch. Causing a bit of contrast over there. Bunch of no balls being bowled now.
And is Daryl Knudsen struggling to get ball to bat? Or bat to ball from his side? Or his perspective? But still, the Masters, if they can remain on 10 runs per over from here on in, they will be able to win this match. 2 runs per ball, which means that 60 balls remaining, they can score 120 from it. If they, with every ball, they score 2 runs. So it's in their reach if they stay calm. And that is something Marco van Jaarsveld would appreciate handing over to his team, adding 4 more runs. And it's 9 balls until it's the 10th over, when we'll be switching over to Afrikaans. Then all the bultang that we've been talking in English will might make a little bit more sense in Afrikaans, since it's my home language. And then we can maybe tick off some other people as well, more than just women. Maybe we can get to the old people and the children. Now Afrikaans is that saying, ou mense, vrou mense, kinders en ja. And pets. That ball is up in there. Is it going to be caught? Oh, that just didn't stuck to his fingers. Nearly caught on the outfield. Did it carry over the rope? We'll see now here at the bottom whether that was able to get a 4 from that. Looks like it's only a single. Knowing that there's a bit of a delay here on the scoring app at the bottom. Only 1 more over until we switch over to the Afrikaans. Talking crap. I'm sorry. I'm not. Just getting carried away. I mean, cricket gets a little bit boring. Oh, well, coming back to the Bester Masters, although all the hopes were there for them to have the same kind of start that SiXERS had, there is still promise for them to win this match. But all accolades to them, the 2 wickets that they've lost, they haven't lost any other wickets since, which is a pretty good thing for them, retaining their wickets until the second half of their innings. It's a no ball, and
Ball is racing to the boundary, but it will be stopped. Jason stopping that ball for them. And it's Marco van Jaarsveld approaching his 50, where he will be retiring. He did an okay job. 48 runs from 26 ball. That ball is up in the air. It's high up. Will he be caught? No, the ball is dropped. Looks like Marco will be able to get his 50. He was in danger of losing his wicket now a second ago when the ball was dropped. But he's making his half century and he's retiring. Very lucky for him. But as we've seen in the first innings, you cannot go on a lot of balls being dropped by your opponents that it's going to keep happening. Western Masters came back with catching a ball, and with a double play they took out a second wicket. So never get too comfortable with your opponents not catching your balls or catching your shots. Western Masters really have to pick up their run rate now if they want to stay in contention. Nothing drastic, it's just slightly. Okay, nice. Martins van West is also on the pitch. And he's off the mark. He's off the mark with a 4. No, the ball was stopped just in front of the boundary, about like 5 meters in. But it looks like he's running. They just ran 2 runs. Which means he'll have 2 runs from 1 ball. No, 4 runs from 1 ball. Unless the fielder slid over the fence, they probably ran 4 runs now. If he slid over the boundary, well, yeah, then it's an obvious 4. Well, he's coming in and doing exactly what is needed. That is scoring some runs. And there's one more delivery until we reach the Afrikaans commentary. It's Daryl Knudsen this time, playing it straight to the fielder. Just a single run from that. As ons is terug na die Afrikaanse kommentaar. Dinge lyk nie goed vir die beste Masters op die oomblik nie. Hulle is nog nie heeltemal uit die spel uit nie. Hulle gaan so 'n bietjie hulle spelpyl moet opstoot. Net 'n bietjie. Net nog om die moontlikheid te behou om hierdie wedstryd te wen. Hulle hoef nie iets drasties aan te vang nie, net kop hou. 91 lopies van 50 balle aanteken. Dit is minder as 2 lopies per bal of 10 lopies per balbeurt. So dis nie onmoontlik nie, maar glad nie maklik nie. En die druk is nie, kan ek nie regtig sê is meer as die
in die begin nie, dit is dalk so klein bietjie fraksie meer as wat hulle die wedstryd mee begin het, maar die SiXERS het so 'n goeie telling opgestoot dat die druk eintlik maar daar was van die begin af en dit is wat hulle tot dusver gedoen het, is maar hoe hulle daai druk verwerk het. Ja, hulle het nie verskriklik baie lopies aangeteken nie, maar hulle het nog net 2 paadjies verloor. So weerskante toe kan mens dink hulle doen uiters, ek sal sê, seker uiters goed nie, maar hulle doen relatief goed met die situasie en omstandighede hoe dit nou is. Jason wat nou kom bal. En Marco van Jaarsveld het so rukkie terug het hy verklaar in die 'n paar balbeurte terug. Toe kom Martinus van der Merwe in. Jammer, Martinus van der Westhuizen. Hy het sommer geopen met 'n 4 met sy eerste bal. Net nie 100% seker het hy hom gehardloop of geslaan nie, want die bal was opgetel op die grens deur die veldwerker en hy het oor die lyn heel waarskynlik oor die lyn gegly, maar van ons perspektief af kon ons nou nie sien. Daar's 'n moontlikheid vir uithardloop. Van ons perspektief kon ons net nie sien hoe hy oor die lyn gegly het, hy die bal vooruit gelos nie. Die skeieregter Joppie, hy is in 'n baie beter posisie om dit raak te kon gesien het, so hy sal weet. Is ook hy wat die puntetelling bygesit het om te kan sien waar ons nou staan. Nog 'n vol bal daar so reguit na die veldwerker staan op die grens. Voel so 'n bietjie asof die wind so wil gaan lê. Maar ons wil ook nie te hard dit sê nie, want dan jinx ons dit. Voel as ons so 'n bietjie rustigheid nou in die dag inkruip. Maar op die agterkop is dit nog steeds die Masters wat redelike druk moet verwerk hierso om redelik ten minste 10 lopies per balbeurt moet aanteken. So dit lê in hulle agterkop heeltyd. So hulle kan nie nou te rustig raak nie. En as die skade wees wat al hoe langer raak, ons behoort voor die einde van hierdie wedstryd behoort ons te sien hoe die skade wees tot op die golfblad kom. Hulle bekruip so stadig van die kant af. En die skade wees al hoe langer raak. Nie helemaal 100% seker presies hoe laat dit sonondergangs is hier so in Bloemfontein nie. Maar as ons moet skat, is dit so hier so rondom net na 5. Ons trek nou na 4:30 toe, so dit is iets wat geleidelik gebeur. Dit is natuurlik nie iets wat in 'n oomblik gebeur nie of in 'n oogknip gebeur nie. Dag en dan ewe skielik nag nie, dit gebeur geleidelik. Natuurlik nou niks nuus vir julle nie, maar as gevolg daarvan sal die skade wees nou al hoe langer begin raak en die wedstryd begin inhaal. Die wedstryd het begin so 'n bietjie agterskedule en hy hardloop nou ook 'n bietjie langer as wat oorspronklik geskeduleer is. Hy moes 2 uur begin het, wat dan beteken 'n uur aan elke kant, wat dan 4 uur is wat hy moes klaar was. Ons is nou op pad na 4:30 toe, ingereken dat hy daar nog 'n breek is tussen die 2 beurte. 5 minute of wat ook al. Daar trek ons nou ver oor die tydperk wat hy moes geneem het. En dit is vir daai presiese rede waarom ek ook altyd ekstra data op my foon moet sit om hierdie te livestream.
In die begin was daar altyd 'n teiken gewees wat gesê het, luister, 'n wedstryd is 2 ure, jy behoort so 2 gigabyte se data te gebruik om hom te livestream. Ja wel, kyk, ons trek nou by 2 ure 5 minute in hierdie wedstryd wat gelivestream is, en ons is nou eers by die 11de bilbeerd van die tweede beerd. Nog 9 bilbeerte wat nog moet gespeel word, en as die data klaar was, dan ja, dan die wedstryd nou hier geëindig, maar ons het dit voorsien. Kry nog altyd maar nog so extra 2 gig extra. So met 3 wedstryde op 'n dag kry ek gewoonlik soms so 8 gig. In rekening gebring 2 gig per wedstryd plus 'n 2 gig spaar. Dit vir jou 8 gig gee. Maar gelukkig is dit relatief goedkoop op die manier hoe ons dit koop. Ons gaan nou nie die verskaffer se naam gebruik nie, want hulle betaal ons nie vir hierdie nie. Hierdie kom uit my eie sak uit. Is dit 'n 4? Ja, dit lyk na 'n pragtige 4. Dit is uiteindelik nog 'n 4 by vir Martinus van der Westhuizen. Ietsie om net by te sit. Maar ons kry nie groter betaling vir die wedstryde wat langer aangaan nie. Wat gelivestream moet word nie. Maar is 'n klein prys om te betaal om te doen wat lekker is. Persoonlik is dit net lekker om hierdie te livestream nie. Iets geleer hoe om kommentaar te lewer. Engels raak beter. So elke keer wat ons praat, raak bietjie gemakliker. Jy het heel waarskynlik die wat nou my rooi nektaal kan verstaan. In die eerste beurt. Ons stadium maar baie bol gepraat. Weet jy of dit vir julle entertaining was nie? Ja, dit was vir my so op 'n manier. Want basies ek sien julle nie. Julle sien my nie. Ek hoor julle nie, maar julle hoor my wel. So dit is basies soos om vir 'n man te kyk hoe hy met homself sit en praat. En nou hierso na 'n skermpie kyk en na 'n wedstryd sit en kyk. Alles loop. Ja. Gaan seker maar groen annakkies eindig eendag, maar dit is alright. Dink ook maar die mense wat gewoonlik so in die inrigtings ingaan, vir hulle is dit fyn. Hulle het 'n lekker tyd, hulle weet nie hoe sleg gaan dit actually nie. Dis op hulle eie stasie, maar ek praat van die mense wat nou regtig praat van die mense wat net depressie het of senuwee eersorting gehad het. Ek praat van die mense wat soos in heeltemal noem dit skizofrenie uit. Glad nie eers weet waar hulle is nie. Maar dit maak ook nog nie saak nie. Die punt is net, jou perspektief van alles wat rondom jou gebeur is heeltemal anders as wat ander mense se perspektief van jou is. En ons almal in die lewe probeer nou maar net so voortgaan dat die ander mense se perspektief van ons nie regtig pla nie. Of dit is die doelwit. Dat jou eie perspektief vir jou belangrik is. En ongelukkig is dit nie wat gebeur met sosiale media nie, want almal is ons baie gepla wat mense van hulle dink en van hulle sê. En meer as 90% van die tyd, dit wat jy dink ander mense van jou sê hulle nie eers nie. Want hoekom? Want hulle het hulle eie probleme in die lewe wat aangaan. Is meer gefokus op hulle eie probleme as die ou klein goedjies wat jy nou dink hulle nou mee pla. Western Masters wat nou net nie lekker daai grenshoue ingepalm kry nie. Glad nie oor vir hulle nie, maar hulle bly by so op 'n manier.
dink dit gaan 'n nailbyt einde wees. Maar die wedstryd kan heel waarskynlik in die volgende 2 of 3 balbeurte baie verander. Want daar net 5 balbeurte oor is in die wedstryd en daar is nog steeds net 2 paaltjies wat geval het. Want alhoewel die beste masters nou nie so vinnig lopies nou aanteken as wat ons graag sou wou gehad het nie, verloor hulle nog nie paaltjies nie. So ja, jy het jou paaltjies nodig om lopies aan te teken, né? Darryl Knudsen is ook stadig op pad om daardie 50-tal te bekruip. Nou op 31 lopies vanaf 21 balle. Nie enig van die vinnigste kolwers gewees nie. Maar Martinez van der Merwe, van der Westhuizen, hy het daarom al 16 lopies van 7 balle. So, by hom lyk dit baie beter. As bal hoog in die lug en op, nee, hy gaan in niemand wêreld val. Ai. Oh, dis al groot ou. Gaan hy gevang word? Straai hom so 'n bietjie. Lyk my hy het hom nie raak gevang nie. So vinnig probeer om hom in die prentjie te kry. Te laat daaraan gedink. Die vangskoot deur die skerm probeer sien. En hy het nie gewerk vandag nie. Of nie hierdie keer nie. En dis die beste master se kolwers baie hard met mekaar gesels daar op die golfplat. Duidelik so 'n bietjie erns wat nou in hulle inklim. Om seker te maak hulle teken ten minste 2 lopies aan per bal. Of dit is van hulle kant ten minste op 'n veilige manier. Nog 'n bal wat hier by skerp uitgespeel word. So lekker reukie wat hier verby trek. Ryk asof iemand 'n grasietjie rook. Het hom aangesteek. En hy rook hom. Maar hy gaan hom nie bring nie. Maar los. Maar ek moet sê die Masters speel nou op minste die bal mooi in die gaap, in die gaps in die gate in. Daar's hy. Ek wou nog gesê gapings, maar dit klink nie vir my na 'n mooi Afrikaanse woord nie. Openings, gate. Weer bal wat direk na die veldwerker op die grens geslaan word. Hier is nie veldwagters hier nie, want dis die skape wat hier rondloop nie. Maar dit is in afval 'n skaapwagter, nie 'n veldwagter nie. Veldwagter wat iemand wat die gras oppas. Dis 'n veldwerker. Hy werk op die veld. Ja, maar then again, as 'n veldwerker en 'n veldwagter seker nie baie verskillend van mekaar nie. Nog 'n bal wat reguit grens toe geslaan word na die veldwerker toe. Tel hom op. Dit is dalk die verskil tussen 'n veldwerker en 'n veldwagter. Veldwagter, hy gaan daar op die grens staan en wag vir die bal om te kom. 'n Veldwerker, hy gaan
soos die bowler sy aanloop na die golfplek toe mee neem, loop hy ook vorentoe met afwagting dat die bal na hom toe geslaan kan word, so dan is hy reg, hy is opdreef, sy liggaamsposisie is reg, en dit is hoe ons weet veldwerker moet werk. So hy werk daar, so hy staan en wag nie net vir die bal nie. Die veldwagter hoef nie die gras op te pas. Hierdie gras gaan nêrens heen nie. Niemand gaan die gras kom steel, dit is klaar gesny. Gaan die gras kom uittrek hier nie. Dit was nou die 15de balbeurt wat nou verby is. Ons is nou besig met die 16de balbeurt, en as ons gaan kyk, 49 lopies wat van 24 balle verwag word, nog baie moontlik, maar ons is nou in die posisie waar daar 2 balle van elke bal verwag word, of 2 lopies van elke bal, of 10 lopies vir elke balbeurt. So rukkie terug was dit nie 'n moed nie, dit is nou 'n moed om die wedstryd te wen. En ons sien daai bietjie erns het nou ook ingeklim, soos daai 4 nou geslaan word, bring net so klein bietjie verligting. Hou die beste masters ook net in die prentjie vir die wedstryd. Wil nie graag uit die prentjie uit beweeg, so nou al uit die wedstryd nie, om net in die prentjie te bly is 'n goeie ding vir hulle nou. Hou ten minste jou motivering hoog. Bou net karakter nie, maar daai kan dalk seer wees. Bal wat daar so teen Darryl se been vasgegooi word, lyk soos die kant van sy knie is, maar hy lyk soos hy seer gekry het nie. Heel waarskynlik teen die beenskit gewees. Vinnig enkel loopie. Lyk asof daardie laaste balbeurt net die beste masters in die prentjie gehou het met daai 4 wat daar deurgekom het. Natuurlik sou ek daarvan gehou het in die volgende balbeurt ten minste net so 3 slaan in die balbeurt, net om so 'n bietjie verligting te kry. Dis nie baie nie, dis net daai klein bietjie. En 3 vure in die balbeurt gaan dan 12 lopies wees. Daar word 10 verwag, maar dit bring net 'n bietjie nader en hou net daai motivering op top. Met 'n kap hou en 'n enkel lopie wat gehardloop word. Die bal is hoog in die lug op. Hy gaan knippig voor 'n satelliet. En dit lyk soos dit is 'n 6. Martinez van der Merwe wat baie verligting bring met daardie skoot. Sy span gaan vir hom baie dankbaar wees. Net weer ons fokus in die gang. Lyk nie daar. Ons probeer weer. Jy sien dit gewoonlik sommer aan die prentjie, hy spring sommer reg. Jy was skielik.
Hey, toch. Gaan net gou vinnig afteken en sien die puntebord is hier onder, maar hy's nie reg nie. Kyk of ons hom kan regkry. Jammer vir daai, ons vra hom verskoning. Jammer vir daai, ons vra hom verskoning. Kan nou nie die einde van hierdie wedstryd wil mis nie. Albei wedstryd. Hoe gaan ons maak? Wat beter nou net weer inbeweeg. Lyk soos nou al die tegniese challenges so bietjie uitgesorteer het. Beeld lyk sover duidelik en helder. Ons net ten minste die laaste 3 balbeurte van hierdie wedstryd mooi kan vasvang. Daar word geroep vir 3 lopies. Bal is in die lug en op. En dit is 'n 4. 30 lopies verwag van, of 26 lopies verwag van 13 balle. Draak makliker. Net hierdie beeld so helder as moontlik kry. Wil nie 'n ding mis nie. Daar spring hy nou amper reg. As hy, Peter, sal nie weer 'n bal volg nie, tensy dit 'n belangrike vangskoot gaan wees nie. Een wat die uitslag van die wedstryd gaan beïnvloed nie. Maar het is Wouter Wester nou by die Pakies wat ingekom het met saam met Rudy Fourier 2 vars kolwers op die blad. Oog gaan nog nie inwees nie. 11 lopies van 22 balle wat van hulle verwag word. Nee, 22 lopies van 11 balle, jammer. Dit is presies 2 lopies per bal. Met geen, hoe sê die Engelsman sê, margin for error nie, plek om te verbrou nie. Gaan hulle vir 'n tweede? Ja, hulle gaan vir 'n tweede, gaan hulle dit maak? Hulle gaan nou vir 'n derde, so bietjie vir hulle 'n druk van hulle afbring. Gaan hulle vir 'n vierde? Hulle gaan vir 'n vierde, gaan hulle betyds. En dit is Wouter wat betyds terug is in sy kampie.
seker hulle self nou lekker warm gehardloop, 4 lopies gehardloop vanaf daardie stukkie spel daar. Bietjie druk van hulle afgebring. Hulle moet nou 18 lopies van 10 balle aanteken. Net so bietjie druk verlig en ja, dan ook net in berekening bring dat as hulle 6 slaan van die laaste hou, is dit 'n home run wat 12 lopies beteken. So ja, dit raak alles makliker. Hierdie gaan 'n naalskraap of 'n bitter naby eindtelling wees op einde. Bester Masters wat hierdie wedstryd met kalmte aangepak het. Hulle kalm gehou het. Hulle het nog paaltjies wat staande is. 5 van hulle om presies te wees. En dit is nou die kolwers wat verwoed hardloop om soveel as moontlik paaltjies aan te teken. Hierdie gaan 'n naalskraap einde wees. Mense, ek dink julle moet julle op julle hande sit. Julle gaan julle vingernaels afkou hierso. Sit op jou hande. Laat die wind dalk. Dit gaan jou ook voed om. Dit lyk soos dit uitgehardloop is daarso. Ja, jy op die wyse om uit. Wie is dit, Rudy of Bester wat nou uit is? Ag, Wouter wat uit is. Een van die twee manne het nou net hulle paaltjie verloor. En dit is Arthur wat daar geinkom. Hy het reg gestaan om te kom kolf. Daar sy. Dinge is bitter naby hierso. 13 lopies van 8 balle. Soos Wouter en Arthur wat nou kolf. Nee, gaan hom waag nie, hulle gaan nie. Maar jy kan verseker wees, hulle gaan nou elke oomblik wat hulle 'n loopie kan steel, hom steel. Hulle gaan hom vat, so in haar broeksak steek, en weghardloop met hom. Ja, soos ek voorheen gesê, het nie gegrap nie. Sit op jou hande, los die wind, want dit gaan in jou gedagtes vashou dat jy nie daai vingers in jou mond gaan druk om jou naels te byt nie, want jy gaan bloed byt, gaan bloed proe soos jou vingers gaan afkou. Hou hulle uit jou mond uit. Hierdie gaan 'n naalskraap wedstryd wees. 6 lopies, 6 balle wat oorbly, 12 lopies wat moet kom daarvan. Arthur wat nog van die merkie af moet kom. Het nog nie 'n loopie aangeteken nie. Hoe lyk dit nou asof nee, lyk by dit is Wouter wat sy paaltjie verloor het vir een of ander rede. Maar is dit Marco van Jaarsveld wat nou terugkom, hy het al klaar sy 50-tal aangeteken. Dis die tipe manne wat jy nou wil hê daarso op die golfblad. En hy sommer aan die striking end nou. Hulle het nou 5 balle om daai 12 lopies aan te teken. En is 'n wide. En ek kan jou verseker wees dat die beste masters gaan nou nie baie happy wees met daai wides wat nou gebal word nie. Want alhoewel hulle nou 'n ekstra loopie by kry, beteken dit hulle kry nie hulle 2 lopies wat hulle wou gehad het nie. As hy nog gewaaid, maar die keer kan hulle hardloop. Marco en Arthur hardloop gou-gou. Hulle het hulle 2 lopies gehardloop. Help 'n bietjie.
Maar nou moet hulle 8 lopies van 5 balle maak. Ai mense. Laaste balbeurt. En is Quinton wat gaan bal. Arthur moet nog lopies aanteken. Gaan Marco dit kan doen. Arthur is nie bekend vir sy kolwerk nie. Briljant in ander vorme van die spel. Nie so seer die kolwerk nie. Hy kan dalk 'n goeie dag hê. Maar dit is nie waarop hulle van hom verwag nie. Of wat hulle verwag van hom nie. Arthur het nie gehardloop nie. Heel waarskynlik het Arthur sopas sy paadjie dan verloor. Marco het dan nou basies vir Arthur uitgehardloop. Wat dan vir Marco die last man standing maak. Arthur is dan uit vir 0, vir 'n 1. Nee, 'n goue 1 nie, maar vir 'n 1. Maar Marco het nou vir homself 7 lopies van 3 balle. Nou wel, 6 in 'n lopie. En hy kan nie 1 loopie hardloop, hy moet nou 2. Nee, hy is saam met Darryl Knudsen daar wat ook 'n 50 aangeteken is, so hy het dan hulp. Maar verskoning vir daai, ten minste het Marco nou hulp daarso. Ja, 2 balle wat oor is 5 lopies wat verwag word van daai 2 balle. 4 en 'n bietjie. En is dit 'n 4 nie, hulle hardloop 2 lopies. As hy, nou het hulle kans om van die laaste bal, as hulle nou 'n 6 slaan, is dit 12 lopies werd, dan wen hulle die wedstryd. As hulle 4 slaan, wen hulle die wedstryd. Maak die saakie, 'n grenshou gaan nou hierdie wedstryd beklink. En dan doen hulle nou dit, wat nou altyd die gevaar is op die einde, bal net bietjie skeef of bal bietjie laag, wat ook al, dat jy nie die bal vir 'n 6 kan slaan nie. Bitter naby gewees. Hulle het op hulle self gebring. MCC SiXERS wat hierdie wedstryd naalskraap wen. Pragtige wedstryd deur beide spanne gewees. Baie dankie dat julle ingeteken het en geniet die res van julle Sondag. Ek is Jurgen Smit, julle kommentator. Hoop nie ek het julle almal te kwaad gemaak met hierdie wedstryd nie. Wel, die aksie was genoeg gewees om alles opwindend te hou. Hoopelik sien ons hierdie mense weer terug volgende Sondag. Ons gaan definitief terug weer Sondag en dan kyk ons nou watter wedstryde ons gaan kry. Soos ek gesê het, julle kan sien, die skaduwees lê op die golfblad. Dit is wat ons verwag het. Dit is voorspelbaar gewees. En ja, ons gaan na huis toe gaan. Wat ook al julle die res van julle dag moet doen, doen dit asseblief op 'n veilige manier, op 'n verantwoordelike manier. Hou ander mense in ag. Maar wees veilig en dan geniet julle hele week. Dan sien ons julle weer volgende Sondag. Totsiens.